tare tare Mamadu bangena kadama sirigi Mamadu bangena sukuwati Mamadu bangena suruma bala Mamadu bangena kaniwallahi Mamadu bangena waliwallahi Mamadu bangena habiballah tare Mamadu bangena mogo be monuma kasoro gatama mogo tetama kasoro kamonuma mogo sigi bali seti se kasele tare tare Mamadu bangena nina ne solo te iwo me jonda tare tare Mamadu bangena lagare no Mamadu charalakau Mamadu bangena tare tare Mamadu bangena tarawele lakau Mamadu bangena Fatima tatogo Mamadu bangena tare tare Mamadu bangena Aisha togo Mamadu bangena tare tare Mamadu bangena Maramu togo Mamadu bangena tare tare Mamadu bangena Sibadeli sidola garamogo salam abarika jasala Mamadu jasala garamogo salam alaikum ala garamogo nanegani jurufi ala garamogo salam alaikum fifi kenana Mamadu yebunya fonye ala garamogo sutura dini jamalu Mamadu yebunya fonye ala garamogo salam alaikum ala Mamadu nanegani jurufi ala garamogo salam alimami wolode Mamadu tarawere ala garamogo salam alaikum alimami balima Mamadu tarawere ala garamogo salam alaikum mama wolode nanga cheduma foliki ala wolode nanga dana jurufi ala garamogo salam alaikum bagari balima nanga kumani Mamadu ala garamogo salam alaikum babalima nanga kumani Mamadu ala garamogo salam bugadari balima karakumana Mamadu ala garamogo salam alaikum usmani balima nanga kumani Mamadu ala garamogo salam alaikum ala Mamadu nanga ni jurude ilasa garamogo salam alaikum nanga karamogo bise wade ala garamogo salam alaikum na demeseni chini ni yera di alama garamogo salam alaikum na demeseni chini ni yera di kirama garamogo salam alaikum kiri dine deme karamogo bi dongili daila garamogo salam alaikum na chama chama oludumi kula minala garamogo salam alaikum na demeseni chini chama bi dorogu taala garamogo salam alaikum na demeseni chini chama bi shuye minala garamogo salam alaikum na demeseni chini chama bi dorogu ala ni kira vale do ode kadine karaesa garamogo wala nala sana wati kurune do ama blani blarola karamo chama ne bikene nga donc amena micro di micro tukuma bismillah tarawri wa sallam ya atinya fi fanga micro da ba ka folike karamo beto wala aka kala do beto wala no yu ustad jakti wal tafaddal mashkur sansola jandola andarala sobe kitane mimbi am philippe ma bela jelena ka bosira clinique sobe ami tangani ala fe ka bo toroma sobe kala tanuga barkada ka wali mandom sobe linkene dawla mabay noro mabay sigila oso fu sobe mono chesile no wakati bela jelena kabini dine sugumada fukata klebi sobe o musobanu sobe jorobe musobla Slamaya jolila Dakunya fitini mimba mulo fuligana kadamna kana mokere ka fuka wali mandon kwa ni tumidandia Seydina Ali bo de fo ndinga ni sambling moko kelen doro kanane e fe ka bla ala ka siraka o ne kera sababu e ka jama kanabi ala de bo sarata do kwa ne muyo ani sabali kwa ne baraji jama soro ala ka ni kai baraji amin
a jɛɲɔgɔn minnu bɛ kɛnɛ kan ko k'o jija diinɛ a b'a la ka ɲɛnɛmaya denmisɛnninw ani musow fɛ kabini kunun o de don fo ka taa bila diɲɛ wuli la a ye cɛ min labɛn a b'a bila ka taa Sami n'a yɛrɛ fatura k'o labɛnni to yan'a ka taa Sami Usamatu bun Zaid a si tun tɛ san 20 bɔ san 17 o tun ye denmisɛnnin de ye an bɛ jɛ o la musow la o la muso yɛrɛ ye jɔn ye n'a fɔra ko muso jɔn de don الهنون تلد العظماء والعلماء الجنس اللطيف muso ba min b'i hinɛ ba min bɛ makari ale de bɛ belebelebaw bange ale de muso والنوع الظريف ومحرك الإنسانية adamadenya mouvement adamadenya lamagali o de ye muso ye n'o bɔra a la dɔrɔn a bɛɛ bɛ tiɲɛ an balakaw aw ni ce aw yɛrɛ ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam an-nisa'u shaqa'iqur rijali wa murabbiyatul ajyal muso ko de ye cɛ fɛrɛ ni cɛw génération k'u dilan k'u bila dunuya kɔnɔ muso y'o de ye ala kɛra ka kumakan na wa indal ulama dɔnnibagaw b'a la ka kuma ala kɛra ka nin kumakan kan almar'atu nisful mujtama'a ko muso yɛrɛ de ye société tilancɛ ye adamadenya a tilancɛ ye muso de ye wa qala ba'd dɔnnikɛla dɔw fɛnɛ ko bal a ko tilancɛ tɛ dɛ almujtama'a kullahu ko société bɛɛ de ye muso ye adamadenya bɛɛ de ye muso ye munna li'annaha nisful mujtama'a wa talidu nisfu de ye a bɛɛ ye morisi o de ye an balakaw ye n balima asilamɛw n balimaw dɔnniya imra'atin kal masjidi bila imamin aw sayaratin bila sa'iqin du musuntan jama musuntan o tɛ avancer dɛ kɛnɛba o kɛnɛba ni musow t'a la k'a b'i n'a fɔ mobili chauffeur tan o tɛ se ka taa dɛ n balima asilamɛ musow musow jɔyɔrɔ n'o ye adamadenya ye fɔlɔ ye jumɛn ye a dawurul awwal muso jɔyɔrɔ fɔlɔ ye adamadenya kɔnɔ lil mar'ati fi islahil mujtama islahil usra wal buyut ka du dilan ka denbaya dilan o ye muso jɔyɔrɔ fɔlɔ ye kayfa zalik o bɛ kɛ cogo di muso bɛ du dilan cogo di a bɛ denbaya dilan cogo di an takuna zawjatan misaliyatan li zawjiha a ka kɛ muso exemplaire ye ka ɲɛsin a furucɛ ma exemplaire ka ɲɛsin a furucɛ ma i ni diɲɛ bɛɛ mana diya i ni dunuya bɛɛ mana nisɔndiya ni furucɛ nisɔn ka bon a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ zawjatan misaliyatan li zawjiha a ka kɛ muso exemplaire ye ka ɲɛsin a furucɛ ma i n'a fɔ jɔn ka sayyidatu khadijatul kubra i n'a fɔ Khadija o ye misali fɔlɔ ye Khadija mun ala y'a di alakira ma a tun ka kɔrɔ alakira ye 15 ans de différence a kɛra ni Khadija de ye tuma min na ni mɛlɛkɛ bɛ jigin a kan Khadija de y'a hakili sigi tuma min na ni jugu banna la Khadija de y'a hakili sigi tuma min na ni densaya o de la fɔra ko muso bɛ du jɔ cogo di an takuna zawjatan misaliyatan li zawjiha une femme exemplaire envers son époux. O ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye dakurunya teliya la. jɔyɔrɔ filanan muso ka jɔyɔrɔ filanan huwa ta'limu din wa ta'ala wa nashruhu fi wasati shari'ati al-adabiyya. O ye muso ka jɔyɔrɔ filanan ye. o kɔrɔ ye mun ye
ka dɔɔni ɲini ala ka diinɛ dɔɔni an balakaw filɛ min sira kan ni ye muso ka rôle filanan ye adamadenya kɔnɔna na ka dɔɔni ɲini ala ka diinɛ dɔɔni ala min ka bon n'a ka se kɔrɔtalen don ka tila k'o dɔɔni cari dunuya kɔnɔ i n'a fɔ jɔn Seyidatu Aishata binti Abi Bakri Siddiq i n'a fɔ an ba Aisha 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 o de minɛ ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam o b'a yira ko jɔyɔrɔba bɛ musow la waati sera n balima silamɛ musow ni ne tun ye dakurunya damadɔ ye Aisha k'o la Hafsa Seydina Umar denmuso a bɛna ala kira fɛ wagati min na a tun ma kalan ala kira bɛ Hafsa furu wagati min na a tun ma kalan ala kira ye kalankɛla ta k'a bila Umar denmuso kun o de ye Hafsa ka malimatu ye a b'a kalan ala ka diinɛ na k'a kalan ala ka kuranɛ na k'a kalan adamadenya sigicogo la balima silamɛw Hafsa de tun bɛ kiri tigɛ feere kiti kan o tun ye muso de ye balima silamɛw wagati sera musow ka rôle ka bon société kɔnɔna na ni ye aw garijɛgɛ ye insha Allah ala ka dɔɔni nafama d'an baw ma karamɔgɔ min b'a la k'u kalan ala ka sijan kɛnɛya di a ma denmisɛnnin fitinin don ala ka maakɔrɔbaya si d'a ma ala ka barika don a bibi in na kɔni ne bɛna min fɔ a ye kalanyɔrɔ min fɛn min fɔ aw ɲɛna o ye mɔgɔ 5 ye u ka seli tɛ minɛ seli farida tɛ minɛ seli sunna tɛ minɛ a fɔlɔ-fɔlɔ o ye mɔgɔ jumɛn ye o ye mɔgɔ min ye sinjitigɛla ala k'an kisi sinjitigɛla ma an fɛn o fɛn bɛ yen an bɛ dugawu k'aw ye aw bɛɛ ka sinjiw minɛ a ka taa b'aw sinjiw ye aw bɛ se fɛn o fɛn na a k'a kɛ sinjiw ye a filanan ye min ye o ye dangaden ye dangaden jɔyɔrɔ t'a ye duguni ala k'an kisi dangaden ma a sabanan o ye maa jumɛn ye maa min bɛ soliw fɔ ɲɔgɔn kɔ a naaninan ye jumɛn ye k'i kale ala la nkalon kan ala k'an kisi nkalontigɛla ma a duurunan o y'an balima minnu bɛ balima silamɛ tɔɲɛ sigidaw la a y'aw jija aw ka silamɛdenw aw ka hinɛw la sigi ka gɛlɛn dɛ bɛɛ ka hinɛ a fɛn fɛn bi yan u bɛ foli bila a bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamadu Tarawele a ye diinɛ ɲɛɲini ka yira an na ani a fila ɲɔgɔn bi yan n'o ye Moribo Kulubali den ye n tɛ ɲinɛ n'ala sɔnna ma bi ye ne ka kuma don nin y'a bannen ye alors merci. Summa takbir walillahi alhamdu la ilaha olu kɔnna ka nisɔndiya ni kira ye k'a fɔ e ne kan sigi k'a fɔ ko kira bangena Nasiri ma fi alikuranɛ dayɛlɛ sura dɔ bɛ alikuranɛ kɔnɔ ko suratu Safi e k'o lajɛ Allahu subhanahu wa ta'ala a bɛ jumɛn fɔ ni e ba'da a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ilahi ilaykum aw khadoni ala fama ka cidi kata aw bani Isra'ila khawma Nasre ni al-Qur'an kuma khay nabillahi Isa nabi ka mun fɔ bani Isra'ila khawi ko aw khado aw Isra'iliyo ne Isa ye ala fama ka ciden di kata aw ma Nasre aw ma famuya Isa ma ci maliyaw ma aw ma famuya Isa ma ci mashima o fona bɔra bani Isra'ila khawla Qur'an be mun fanyena والنبي الله عيسى أبيج من فالنصر مصدقا لما بين يدي من التوراة وميتشي أنت يالك يكلا نسنجيا أو خاو فريفوني ومباشرا أو خانيخري بالرسول نيتشيدني يأتي تشيدمينا من بعدي نئيسا فاتولنكو اسمه أتو أحمد wakati surunya khama olu nisonjara ni Muhammadu kwe ko nini enye wami mu fo khalambulo mawi wanaye al-Qur'an dayele Allah subhanahu wa ta'ala aba fayna suratul nisa'i ni muso ko foli sura ala bi jumen fo nin
aba fa ya ayyuhal ladzina amanu ako aw ma minnu bi n'aw lemaniyara aw ma minnu bi n'aw dara saka kununa aw ma minnu bi n'aw dara la k'a fɔ ma foyi tɛ ma bɔ Allahu ta'ala la ati Allah o ay ala fama la bato walhamdulillahi rabbil alamin atakbir summa takbir walillahi alhamdu ami foli bila ala ka bigoro dama nganya no cha anti senganti nyine maru Traoré jenyogo no ya ka karamɔgɔ baw yo kɛmɛ ka kɛnɛ fa Seguba Sidibe bia fo ka taa se Yusufu ma ka taa se Jigiba ma Bɛnkɛ Kante a n'an ka karamɔgɔ Bajara yɛrɛ bia an b'u bɛɛ fo tanti foli min na n'an bɔra yen an bɛ mugolo di an ka alimami ma foli dakuruya min bɛ a bolo a ka se k'o fɔ an ye. Ala kira ko e yirisun mun ni ala y'i da ni bɛ ala subahana fɔ kɛ cɛ a bɛɛ bɛ ala subahana ala kira ko yiri ala min ne ye jɔnni ye hɔrɔn bɛɛ lajɛlen magan kan minnu jɔlen bɛɛ lajɛlen y'a mɛn yiri ta kumala kuma min n'a bɛ faamu ni ɲagami yiri ko n bɛ seereya k'a fɔ n ma foyi tɛ ni ala tɛ a ko e cɛ min sigilen filɛ ne yiri duguma yan n bɛ seereya k'a fɔ ala ka kira ala wasaba ala dɛmɛba o ye Muhamadu de ye magankaw bɛ maa min wele Muhamadu magankaw ko cɛ min ma El Aminu k'e ye ala ka kira ye magankaw fɛn fɛn kun jɔlen bɛ u bɛ dabali ban yirisun kumana u ye yiri ka kuma faamu k'u bɛ taa ka na fɔlɔ hali sini o misiri bɛ maga a misiri jɔlen don k'a sɛbɛn a misiri sanfɛ Masjidu Shajara ala y'a nɔgɔya an yɛrɛ selila a misiri kɔnɔ nka kuma min an selen misiri in da la a ye ɲininkali kɛ n ko mun de la u ye nin misiri in tɔgɔ wele ko yirisun ka misiri u ko nin kelen kɛ yiri dɔ de tun bɛ yan yiri in ye ala kira ka kiraya seereya a o de kama pilasi a tɔgɔ da ko yiri ka misiri nka n'i tɛ magan dugulen ye i bɛ san 100 kɛ magan i tɛ nin misiri yɛrɛ tɔgɔ mɛn i tulo la jango i ka taa ye nka misiri bɛ sɔsɔli t'a la o b'a yira k'a fɔ ala ye ala kira wasa dan bɛɛ lajɛlen kuma jɔni jɔyɔrɔ in na ka dugawu ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ala ka san caman mawuludu yira an na maa minnu ye nin labɛn ala k'a kɛ alijinɛ sara ye maa minnu ka dɔrɔn bɛ taa ala yɛrɛ